Brother Yakana here. So, Brother Angasa, we give all praise to Amosai Yahweh. Today, we're talking about this sondu for the chief Israel. The black man nga de ingi say sondu. To. Na dati, we're talking today in a word for Amosai. When the chief Israel, de denki taki teye sondu da san no do it up. Na le fade man te gi no mutaki. Biribi no mo in Yahweh shai. Te biribi ina manda ibungba. No sandat ne orokoyon. Ibo reto. Destine wotaki about a sandati. Lees Johannes 8 vers 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. I want this application, Yahweh Shai, I want to is about truth, and a truth shall make you free. Kan? Wow, gonna Amos 9 vers 10. All the sinners of my people shall die by the sword, which say the evil shall not overtake nor profane us. Amantaki, Allah de sondu, Allah de sonduang for people, dus de sondusma for people o dede nanga ouru, to. Dat de disi, desma disi etaki, no one ogri no kiss them, and no one of okont na de vesi. Dus dat is maar een bribi gewoon in one lay. Dus met andere woorden, je bribi nomo taki, je bribi nomo in Jezus, maar je kan dus zondu. Amantaki molesengi etwalisa eerste pising. Amos 9 vers 10. All the sinners of my people shall die by the sword. Allah de mama kiri. Allah say sondu top. Te taki ye bribi im sora uro kofi bribi sa ye soru. And te metak ama about ama people. Minetak about alas ma korontapu. Grootste deel man say wakker sapsuma na kado people. And kado people na Israel. Amantaki ala de sondu suma for em people. Ama kira na oru. Dus te Yahweh shaye kom. Yum saptakat efi sondu. Ama o kon kiri ina prese longo. Dus if je doet sang de tegen a wet voor a Mosai Yahweh, more bete in repent, dat iedereen komt bakken, kom begi a Heavenly Father. If you no doing, tamo kom, ama o kiri. Kan, wogoluku sumana man people. 2 Samuel 7 vers 10. Moreover, I will appoint a place for my people Israel, and will plant them, that they may dwell in a place of their own, and move no more, neither shall the children of wickedness afflict them anymore, as before time. You see, Molisa eerste bisigi bakara. 2 Samuel 7 vers 10. Moreover, I will appoint a place for my people, Israel. Dus Israel na Gado people. Dus te lezen Amos 9 vers 10, toch? Dat betekent dat je amaitak over een people en a people voor hem na Israël of na Gides Madino Sabi. Kan? We gaan Romans 6 vers 23. From the wages of sin is death, but the gift of Elohim is eternal life throughout Yahweh Shai Christ, our Lord. You see? Amantaki a passi fu sondu to. Kom no te eso. A paiman fu sondu na dede. Hier sa awoto taki. A paiman fu sondu na dede. Maar in Yahweh Shai Christus, gado ju ama Israel, lekwan kado taki, you can kenki ete. Fossi in a time Moses, you no man repent, na direct dem au kiri, you no man bekeer, na direct dem au kiri, maar no de, in a model fu
Yahweh Shai deze plek Jezus ik kan kenki ete. Maar im sabitaki te je sondu na dede. De zogenaamde blakkaman nanga ingi. Efuno opo uno ai fushi a righteous angashi a true. Uno mekenre. Omdat a waarheid na in a Bijbel ade. Ju geschiedenis na in a Bijbel ade. Omoro un arki libisma na grond pudisi. Omoro al grond pudisi ego achteruit. Efuno ma opo ai fushi sa libisma. Mek a grond pudisi kontanso. Ja toch ete we bribi de man. Da moro betro go bribi sa gado taki. San gado taki. En mi e worko na Bible en mi e worko sa gado taki. Mi ne worko moro na saman taki. Ala de sa ala a her systeem fa grond pudisi sa idrea so na libisma poten konso. Omdat na sau artisa de mai taki mek de man poten konso da asari no fu kong na wang fu artisa libisma itaki. Want libisma no ma save you. Na amoswang waka save you. Go lease ala den text. Pe ama bijvoorbeeld aman taki na mi gado fu Israel taki. Ano libisma tak dape na ama sref taki. You know man go teki amo sai yo hawa wortu fu amam da yo tek di fu libisma saman. Pe a wortu fu aman taki bijna 5-6 yari geleden dat we man die geboren is in de jaren 80 dat maar ook vertellen over gado. Omen man no be da ofesi. Omen koni man no be da ofesi. Alamala dedegwe. You understand? Na uno muskono funo arkimoro. No de man set one soort systeem potien. Assisting sa de man pot de una bendor. Te waman duwa ogri kana man duwa ogri wan presi. Da ma kota ki. Ama mus ji was ma askels da. Ai na duivel mek me doen. Na duivel mek a grond tapu dis konde so. Ai na asansa mgo da pe na dibiri kram tapu. No one di dibiri nok mo krai tapu na isrefi go doen. If you be saben so tak di dibiri o krai tapu. Ya say de mek igibek di dibiri to sa makti fuko krai tapu. Na nga system dati. Ma de man san leer you asan dati, de mij go bombarderen kier omen kondre, maar de man heeft dat na duivel met de man go doen. De man heeft kasan dati. Maar you, zolang we san die dibili non kon kormiere, no. We go suku wan pres me kon bigi winti stroom wa her bigi presi puru. Altijd we tak na die dibili. Altijd. Maar nu de zware. Ala winti de wajda suna gado meken. Ala sani storm de fen no persi na power fu amosai da per di dibili na ba power dati. Na a power fu amosai da pe. Na ma krakti na power fu amosai hawa da pe. No one di dibili. Tof kan ete wa oso brown pers brrr abam teki abusi tek fire da taka dibili leta fire dati. Amosai tak chai koma kai kwa nga fire ne komora nga watra. Uno mus opo ai fu sha true. Israël kan en uno opo ai nooit uno no si atru. Dat we gomoro fara na nga woord van Mosai. We gaan naar Isaiah 66 vers 15. Kan Isaiah 66 vers 15. Hoe is God aan 16? From behold, the Lord will come with fire, and with his chariot like a whirlwind, to render his anger with fury, and his rebuke with flame of fire. From by fire and by his sword will the Yahweh play with all flesh, and the slain of the Yahweh shall be many. You see? A woord to takita mai kong. Te ama e kong, te Yahweh shai e konto, ama e kwanga fire. Ama e kwanga fire, to? A fire famang, ama kwanga fire, dus a fire fama o furu zodanig taki. Dit is maar samen ook hier o furu zodanig dat het in zo'n peenpot ding. Ama ook gewoon kier is maar. Ama ook gewoon kier ala de zondoman. Je begrijpt dan. Dus you sang
like Israëlieten, yo dede samen nanga de heidens maar komt hij zo. You o dede samen nanga de heidens maar de niet-Israëlieten. Omdat de sansa desma edu, bijvoorbeeld manga uma yenya agu yenya disi ala de takuru sondu de yedu, you o dede samen nanga de man. De mau kiri ya hawashaya nga de 144.000 top Israëlieten ook kiri inome king. If je denkt dat taki bijvoorbeeld taki ja bepaalde smij taki ja maar dat doen je besta om een soort salidisi ja ik ga grond dat we draaien om eens maar een probleem te dat doen. No, je aksamoro don vraag sa de. Amoro don vraag je akitaki if gadu ne bosta of pe gadu de tesan seisa. Ama sen you blaka man nga ingi kono so fu bekeer ja, fu kisu schreef ja. Je begrijpt toch? Fu kisu schreef ja. Daarom ik ama sen nu konja. Ama nu sen nu konja no wan trasani. En tamai kwa nga atibura mai kwa nga fire. En desma da ma ukiri to. Do furu. En nga ora ma ukiru. Je begrijpt toch? Daar ma contact. Ama no complena unu. Ama no complena unu. Una pura santi inuede. Dat want dat is ala de chemische wapens zijn maar met nodig. Na in de fire dat wolon jasu in abrontaku. Taworo piki chemische wapen bom o mensani o piki voor 12 ala presi. Dat de chief Israël wolf op zijn af de one de bilibitaki de wet van Mosai et en de make moeite verhoording. Maar you de wak ai voor teris met aki de wet net der morios enfa kan Gogona Zakaria 14 vers 12 kolisi la pesa golu kusawo tadre morofara. Zachariah 14 vers 12. And this shall be the plague, wherewith the Yahweh will smite all the people that have fought against Jerusalem. Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongues shall consume away in their mouth. Is this how a word of Amosai Tagja? Ataki, dit is nog een plaag, sa Amosai. Of feti tegen des. Aladis den volk sang feti tegen Israël. Dus Jeruzalem, maar ik bedoel Israël. Dat if jullie zogenaamde blakke mannen ingi, is snap het partij die den travolk, dat je zelf over onder een categorie die zie. Je vader onder een systeem die zie. Dat aman taki afskin vie, askin. Abmiti vie skin toch? Ibuba op moto ijskin. Pay snap. Dat one taki. Na nuclear wapen tot de chemische wapen wan kan doen dat het tapiki boom. Dat is smelter heriski dat zo bonofika. Toch? Zo. Daar man taki baka. I ai ook moto ne impressie a all of je ai toch? Au moto da pepe snap toch au moto wape. I ai toch ook moto. I tongo ini mofo ook moto dat wan taki. Sanfiski no fika. So a fire to. A fire do bromi to. O bromi taki no sa pempotis refi. Ai, na so amo vroko na unu. De chief Israel. Ala de smafu. Ala de chief Israel sa esondu. Im saptak yo fado onder a categorie disi. Omdat if you know harkisan amo sa etaki. Wan no de bonfuruf unu. We look for them video for the Israëlieten maar aan boy unu next omdat samsa ugo ina fullness ba in one system taki na wa wet ma o save unu to we if one wet man that agado srefi na one wet man sa o save unu ne de wet man disi
abi so voor money tak na de ma ap makti e druk a money. Nee, de man brada fu in Afrika e pinate ka defti dete. Nee, unusa ko in slavernij schreef e pinate ka defti da soort biribi ap in wa wet matak au ko save you. No, dit of fossi alas ma be luku Jezus film. No, de. Omen blaka man ko ai opo kosta dat no. Omen blaka ma ai ko opo no de kosta e no. A systeem is no een fullness. Dat uno schrijft het is maar wat hij uno nou tak jest en nou weet man dat we baar het maakt niet uit. We maar hij je one santide. Jezus die s'applique Jezus je hawa sai amante hij go taki vals christen okon, want vals Jezus okon. Toch? Dat if you no saba origineel wang, toch? Dat je go dina vals wang. Dat je komt tegen me taki het maakt niet uit zo kleur ama abinanga farmacie eruit. Ida ino lees Bijbel, want ama wasko wita kwa vals wan fama ukong en inom gone en baka. Dat if you no want sap sumana a origineel wang, dat ya wan piki fu di dibi, want in a Bijbel eke tu ook tutaki, you abi ching fu duivel na you abi ching fu gado. Dat if je do, if je ne hoor how werkt fu gado, dat want taki you na duivel picking. Ai. You're not duivel picking. If woman kon tegen het tiertje taki, dan werd voor Moses. Moses nooit nog met wet. Let me tegen aan dat clean. Moses nooit nog met wet. Na Jehovah make a wet. Dan make Moses die dem chief Israël. Maar Moses nooit nog met wet. Want om en niet voor ja, maar de wet voor Moses neer te ote Moses make wet. Show me one text in a Bible pe na Moses wet. Ano de. Ano script no one presi. A wet na Moses Yahweh na ma meken wet. Na ma poten wet. Da Moses jaman fuji Israel. Kan we gonna Jeremiah 8 vers 3. And death shall be chosen rather than life, by all the residue of them that remain of this evil family, which remain in all the place whither I have driven them, saith the Yahweh of hosts. You see, Amos Aitaki, dem chief Israel to, okisa di dede moro futalibi, to. The ones ama seni go na the impressie dat want aki the ones ama seni go in the island amantaki yo kisegi dede moro da libi. Je begrijpt toch? Unu sama puru seni go in the impressie sranang ala de impressie kayana ala de impressie en werkelijk awotu fa Musa in lei. In plaats u kisegi de werk fama we kisegi dede ai we kisegi dede. Daarom ik tanga de tide saif sangon. We tanga no we de dete. Unun in sansa amosa apanodu fu de chief Israel to. Konda u kon bekende sondu unu fu de den tata fu unu nanga de sondu fu srefi. Da ma puru nu baka. Nasma ondro. Aden trafolok ondro. Want ama sen ama asango fane asango taki den chief Israel no one dinamang da mate da mai sen ni go meki go din trafolok na dinwe kon din den trafolok me isi den trafolok da so rise up kalok tu da if you want talibison no you want talibison no ye dren ye apon biribi no tak awgo tu blaka ma wande awgo ji ingi wande noit. Ano pede wet manga de Hindustan nga de yampani se controlu da sanga destination no mindri de manisi ane Euroko. No Euroko efi apwa hope tak you oka top mindri de wet manisi den trafolo disi you blaka man ane Euroko. Ane Moroko. Daarom met te wan blaka ma moni. Altijd de tagata bakurago sukuto. Altijd. Omdat jides ma ano de mogelijk. Mindri de manisi top nooit we ka fesile kwa volop. Ogona Zachariah 1 vers 8. And it shall come to pass in that day of the Lord's sacrifice that I will punish the princes and the king's children and all such as are clothed
with strange apparel. You see? Amataka de ye kong sang amau kirisma. Amau kiri den chief Israel, ala den prince nanga den king, ala den princess den king, ala den chim, amau den konings kendra twanta ki den una konu piking. Amau kir unu. Fu de wansa e weri crossi sang amano giden be fobet umas me wer langa buruku man ngre wer yapon e ko kote go ala resmata amau kir fu somdu ede. Amau kiru ne fu no dry komaka inas in ko dry komaka na Yahawa uno meken. Zechariah 13 verse 8. And it shall come to pass that in all the land save the Yahawa 2 parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein. You see? Dus geschiedenis voor Amosa Yahawa, het dan herhalingsrefie. Dus de woord tussen Aman die stagja, alle de generaties zei ko emitan ga zo sandisi. En hij kom er erg. Dat man taki 2/3 deel, toch? 2/3 deel voor de team voor Israël o DD in alle den kondre. Dus 1/3 deel noemen voor de chief Israël o meken, 2/3 deel no meken. Daarom ik te you e arki de woord toe, te you e arki a woord of je lukutak je lukutak dat de man zou je kosten, de man moest voor de secte jong. Ana trobi. Maar wie sap tak dat you ino ko in alleen voor a 1/3 deel zou libi. You ode voor a 2/3 deel zou cut off zou dede. Amo sa yo kiriu. Ino meken go in Jerusalem. Omdat wicked. Uno wan yere a wet van Mosai. Uno wan arki mi fam de jasa mine span fusman lo komi video. Wie dat mespan? Dat mi de video sa me meke so fu a woord van Mosai da in look op kan mi go tap itu kan mi stak tu tres manomo. E wis na once manomo look me bretik ba. Me breed en tam look am first time. Maar if you miss kan de mi senen ko di no wan look in aflooking. Maar mi saptak dat mi was mi anwanga mi futulek sa a woord voor Amosa e degi you. Dat tega wan presi, tegi des ma woord to de wan teki wasi an. Oh. We gaan naar Deuteronomium 30 vers 19. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may life. Isi sa Amosa Yahawa taki. Aman taki na lekto ibigis mautegi wan santo taki isi no de me kai hemel nga gon tapu fuko getuige van sanja asem sanda ta Amosa itaki taki kai hemel nga gon tapu fuko getuige fu asan sa mo pot aman pot libigi nanga dede aman pot blessed nanga wan flu. Da man taki mo robete kisa ki mo robete kisa ji libi to fuyanga e pikin de okai baka fi libi. Dat want taki kisa gi de wet for me fi ta libi. Daarom ik awam de first eerste vers tam lees ji. Mo lezen ji baka aman taki na Jeremiah 8 vers 3. And death shall be chosen rather than life. Aman taki dede de mo kisa gi dede mo ro da libi. Dus daar so amai tegi na Deuteronomie pia wet me taki aman poti libi gi nanga dede ba aman te gu taki me ko kisa gi libi ne u kisa gi dede. Israel you kisa gi dede. Openlijk tego lees de boeken voor Amosa ito amai tegi openlijk taki pe amau senu go dini tragado toch una ben door tak de sansa we din sa de man tak op je un slavonij tak na tragado we din we go tron muslim we go tron christen na so falsan we din una ben door ete o men yari ba den christen e wakti Yahawa shay tak te fuk bad wa her pisten na peto tanga no de mai lei o meni de tak dana so wan yara o kon dana openbaar den kisi dana disina so lei so fals
Go studera Bible fi srefi Israel. Teino fosta wansani aksi wan brada sa de ina trukba san shatak elukuno asant ino fosta da ajia understanding. A Bible tegi openlijk ook taki if you no hoor a wet van Mosai, you no man fosta Bible. Na so des masa e hoor a wet e fosta Bible. Da yoko tegi mi san fa Bible is dam sabeng, pam de gaso mi kan tegi cleanere. Miano universiteit man. Maar a Bible me fosta Bible mo relek tan bogo stole is wan kranti dam no fosta kranti. Mi no fostang a Bible 100% ere. Ma for some Mosai wan make me shit in a Bible machine and no man ma ko tegi mi no wan lay moro. For si be yere tak disi dat i be yere so disi dat ino be de ina true. Je begrijpt wel. Daarom heb ik mijn breed tak Mosai schrijf soor met tak eno na jan dis na true. Mi no ko tek no wan passi fu go in wan derki fu wan libis ma ko tegi mi en rommel. Mi van mij tak jaso dat mi ne contact san tak moet uit mi eigen neki. Go lees de tekst wie schrijf je. Daarom heb ik mijn kar allemaal lagi fi schrijf go luku da leesi. If you no man begrijpen da ne begrijpen if you want take. Daarom heb je hawa sai takin. Amons kapu o yera in wortu. Maar if you ne yera wortu fu Mosai hawa sai taketa Bible. Dat want ya na mas kapu. You analysis kapu da man konteki. You na fa 2/3 deel zou dede. Kan we jumpo gona Amos 3 vers 1. Go luku sa wortu tak dape. Kan Amos 3 verse 8. Hear this word that the Yahweh hath spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying, You only have I known of all the families of the earth. Therefore I will punish you from all your iniquity. This is Mosai Yahweh taki. Aman taki. This na award to sa Mosai taki against the left chain for Israel. A heel familie dat want taki no mos man no fika sa aman puro uit Egypte. Chago in a wilderness na Moses. Aman taki you wawang misabi. To mi no sabi. No one trust mamoro for agronta policy. No for the family for agronta policy. Daarom make it amau punish you. Daarom make it amau straf you for all your iniquity, all your sondu diedu. Daarom make I trangagi inganga black amang. Daarom make I tranga junuso. Ala den ogri takuru di wedu a Mosai opon sunu telekunu drai kombaka. Olok ekong en dape wo loe pata. A Mosai e kontek engron tapu baka kontek de wan sang bilibi tak ai de wet fama iterete. Amai kontek dem baka. Dem chief Israel sa amabe sen go in katibo nanga sipi amai kontek dem baka. Mama ukwanga fire. Da bon furu unu no meken. Uno meken. O dede jam indri fire. Da de wanjo tang ete. Da de data ma uchagwe. Ama uchaden go in a wilderness. Dat in dape ete ama ukompur ete. Ama upur por apra. Fu sorden trawantak lukuda. Ana mambe duengba. Daarom ik jamango tek de na Egypte mano fika no wabaka maar daman chaden go in a wilderness damango kiden de one di be libi takuru in Egypte en na same system jo go baka ngalanga you le kwa Israelites ma if you know opo aida isha awaret taka olok sai kona gronta police if you de that ye bibi no in ya hawa in Jesus ye bibi no in Jesus. Ye bibi no in Jesus a wet Jesus. Ye bibi no tak in bibi no ma ye sondu. Im saptak dati
if je bribi wan met Jezus, je bribi a systeem sa de man be sorun sinds in a bigi in slavernij, ide in a systeem dat hij teach dat je alasma de welkom, gadolop alasma, ondanks juna homo, ondanks juna disi, juna wan wicked. You na wan wicked, you no sabab true. No one verse, no script in a Bible tak gado takalop alasma. If I belop alasma, so de san di fara ou nyano jen pardon. Nyano di para ou pardon tak fara ou no spang. Esan say do nga Israel so ko Israel tu kan komeitu. Uno kon fool des mamoro. Uno kon fool des mamoro. Sordes ma a righteous, sordes ma a clean. Tak na disna apasi. Maar bonfuru de Israelite o wiki, asanti ina pure ede bonfuru Israelite o wiki lek no de fam miste dat no de in Afrika ala se de ma wiki. Maar de wika twang de dat no wiki, de no wiki vooral de one day weer jasa ngadas, de dat no wiki. De dat no wiki. De no wiki srefi. Ino mango tegi de wan sanso, want inom kwa de wet Jesus. Yo dedeja nanga a heer wet Jesus fi, gadoko kiri gaso nanga heer wet Jesus fi. A heer kruis sadai neki da penanga a heer poster sai abai oso fu Jesus ama kon kiri. A teye begi na mandat eko ini denki im saptak ama kiri. Amandat na a duivel sa a Bijbel letaki. Kan sa okor a heer grond tapu. Kugona Joel 2 vers 27. And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Yahweh your Elohim, and none else, and my people shall never be ashamed. You see, amantaki mi isa sabi tak mi de ina mindri fu dem chief Israel. En mina de alohaya mina agadu fudeng en no one tasama. Amana agadu fu Israel wawang. Ama anu agadu no one Bible text no detak amana na gadu fu de Moabites ano skrifi ala demandat in a Bible nama enemy. Im sabasandati ala demandat in a Bible na ama enemy. If you know best sabasanat met me tegi a Mosai okon kiri de heidens ma nanga dem chief Israel sang e volk de structuur fu den heidens ma. Want if you tegi des mataking dem chief Israel, you know ye tegi des mataking dem chief Israel ya bepal ma etaki Israel ne basta moro a Mosai o kiriu. If you tegi des mataking na geestelijk Israëlieten a Most High ook kiriu a Bible tekst dat no de in a Bible. Unu nengre nanga ingi. If uno stop nanga soort libidisi, ulop alasma fa gronta pudisi. Maar we si duidelijk tak de trasman ulop unu de man wan moksi sref nanga unu. Maar we pusu sref no mo going de man. We pusu sref going de man. Boy, if me tegi wan san kan de no bribi. Ispe me tanga Europa ga. Dan ik denk dat moment going wan puru buurti. Dat de man abu wan sani kerki, christendom kerki dan me opasa gwaini. Ishilek mi de welcome ke wan baka man. Ishilek asanate uroko. Ane uroko. Direct kele kompur mi dape. Direct. No play. Dat je dape bari hallelujah. E begi galasma. In abi. You denk taki. Christendom be bostakba. Sinds aten fu slavernij. Die de man lube lobby Jezus zo. E begi uit de Bijbel zo. Dat zij de meki de man no she you gan sama. Dat is give them pardon. De man begi give des man a Bijbel tama. De go vipi den ki. You black man. You black man. Ala den gawan fu me de drying den grebi fu de sansa we do no de.
Tai blaka ma kontaki. Alas ma de welcome. Da via kontaki. Jezus pura sondu dat jidesma. Ote asan dat die de plaats na die Jezus kom. Of na baka die Jezus kom. Die slaven even de plaats. Die slaven even de plaats. Jezus bekomen 1000 jaar ik bafesi. Toch af in de plaats. Want ama vindt toch alles aan zijn schrift in een boek of een paar moest go in vervulling. De man, don't want de wet man of een pardon. De man el libi voor sademan. Alibi sademan el libi tidede. Na voor sademan bigisma to afesi. De man el libi voor a rijkdom voor de sademan bigisma libi da afesi. De man kringa tapi baka mek boroki. Da je kon tei dat a semman di kiri bigisma da iwango da ngama a semman het ina koninkrijk asogado e woko. Zij de met gado no te krijgen Egyptenaar tagos repi aina welere identa gado e woko so. You Israëlieten na de soort takruman is ube li fositok. We teken de Egyptenaar ta wango baka Egyptenaar fugo dinde Egyptenaar so fugo de ina wilderness. Na takuru dati daarom met die go ina wilderness samu sai do nga de akiden na posiso au do nga unu baka kan we gona openbaring 14 vers 12 gol ku sa wo tak dape Openbaring 14 verse 12 Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of Elohim and faith in of Yahweh. Listen. Keep the commandments from Most High and believe in Yahweh. Dat a woord van Bijbel tegen. Openbaring 22 verse 14. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter into the city. Semsane gwanga langa. Amanta ki bless you de wansa edu ama commande. Dus if you door the word van mij, denk ik aan mij bless you. Man no bless you. If you don't pay nyai kan bigi posti agu anga disi dat. You denk ik aan Mosa yoko bless you. Nooit. Never amane blessing poasan jayede. Koulu kusuma aba recht fugo in de poorten. If na la libisma. Openbaring 21 vers 12. And had a wall great and high, and had 12 gates, and at the gates 12 angels, and names written thereon, with all the names of the 12 tribes of the children of Israel. You see? Na dem chief Israel ab ala dem porte fu a kingdom. Tegwa ke kom langa we yere tak na wan bombigi port so lei na 12 porte. Ala dem porte fu dem chief Israel top neskrifi. Dus you blaka barada ngasa opoi ai dai shi atru. All praise to Yahweh, Bahashim Hamasiach Yahweh Shai. Shalom, shalom, shalom.